Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk pasir. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk dinosaurus. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk sampah. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada ekskavator. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil off-road. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil tangki. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil keren. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada wheel loader. Wheel loader untuk salju. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada wheel loader lagi. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada motor ATV. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil molen. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada motor cross. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk sampah lagi. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman,
Di sini ada mobil molen. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada helikopter. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk tambang. Bagus sekali ya. Dump truck ini mulai dikenalkan pada 2019 dan merupakan penerus dari Komatsu 980E4. Model terbaru ini menampilkan Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil balap. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil ekskavator. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil salendar. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada wheel loader. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Yang terakhir ada mobil Tayo. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman. Hari ini kita kumpulkan banyak sekali mainan. Sampai jumpa besok. Dadah.